बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है और स्टोरीज़ यही हैं कि लड़ाई आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है। पीटीआई का मरकज़ी दफ्तर गिरा दिया गया है। कौन बचेगा? ए बचेगा या बी बचेगा? मामला ये है, वही वाली बात है कि कब्र एक है, मुर्दे दो हैं, किसी एक ने जाना है, दो नहीं जा सकते। ये बात और ये इंतहाई अहम तरीन, आप इसको कह लें ख़तरनाक तरीन कह लें, क्या मोहसिन नकवी की छुट्टी होने वाली है? इस पे भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं। भाई गर्मी बहुत शदीद स्टार्ट हो गई, उन इलाकों में हीट वेव है और फिर से वाटर प्रोजेक्ट्स की, असल में ये जो मस्जिद में लगाते होते हैं ना, बेसिकली ये वाटर प्रोजेक्ट कम्युनिटी की मलकियत होती है। कुछ लोगों ने पूछा, मैं इस वजह से बता रहा हूँ। मस्जिद में इसलिए कि वो नमाजी भी इस्तेमाल करें, जब रमज़ान शरीफ आए तो रोज़ादार भी इस्तेमाल करें, बाकी सारे कम्युनिटी वाले वहीं से अल्लाह के घर से पानी भर भर के जाएँ। तो वहाँ से बड़ी जो है ना इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और उन इलाकों में आप पानी लगा के दें। पानी से बड़ा सदका हो नहीं सकता। व्हील चेयर और सिलाई मशीन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और साथ ही जल्दी से आप कांटेक्ट कीजिए जिन लोगों ने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हस्ब साबिक जिस तरह से किया, कुर्बानी करनी है, आ जाएँ। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दिनों अब खान साहब ने कहा है जनाब इंतज़ार करें, बस वो जैसे ही मैं कॉल दूंगा आपने निकल आना है। ठीक, खान साहब इधर ही थे, उन्होंने कॉल दी। अब उस सूबे में अपनी हुकूमत भी थी। सवाबी इंटरचेंज पे पहुँचे तो 8,000 बंदा कोई नहीं था साथ, जहाँ इस्लामाबाद में 10,000 बंदा कोई नहीं लाए। वैसे ही नस गए। उन्होंने ये कहा कि मैं 6 दिन बाद आऊँगा और आए शायद कोई नहीं। तो खान साहब तो वैसे उन्होंने कह दिया है। कुछ मैं आपको शार्ट सुनवाता हूँ ये आज़म सवाती का, ये ज़रा आप सुन लीजिए। फिर उसके बाद में मेरे जहन में कोई बातें आई, मैंने उसकी फिर वेरिफिकेशन की कि यार ये मामला क्या है, ये चक्कर क्या है। ये ज़रा सुनिए ना, ये देखिए, ये से नहीं सीखा। लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मरतबा, खान साहब ने कहा कि आजाद कश्मीर में ये एक टेलर है। गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है कि जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नबी दे रहा हूं कि वो रिवोल्यूशन खुदा के बदर से केपीके से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर माँ, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी हकीकी आजादी के लिए अपने लीडर केजी नंबर 804, उसकी अजमत, उसके नजरिए के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा तक खुदा के बदल से इंशाअल्लाह ताला बहा देंगे। और अगर 76 साल के इस बुजुर्ग को तुम नहीं झुका सके और न तुम झुका सकोगे, तो मुझे अपने अल्लाह पे ये यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम को, उसके नौजवान को, उसकी बेटियों को, बहू को कभी भी नहीं झुका सकोगे इंशाअल्लाह ताला, कभी भी नहीं झुका सकोगे। और बड़ी जी हकीकी आज़ादी के लिए उन्हें निकलना है। और हकीकी आज़ादी इसी तरह से, जैसे पहले नहीं कहते रहे हकीकी आज़ादी, फिर निकले हैं, फिर जूते पड़े हैं, फिर गटरों में छुप गए हैं। अभी तक मुराद सही सामने नहीं आ रहा। हमाद अजहर अभी सामने आया, वो भाग गया पेशावर हाई कोर्ट ज़मानत लेने के लिए। और मैंने कहा यार ये किसकी बुनियाद पे, किसके बलबोते पे यूँ कर रहे हैं? आखिर को वजह होनी चाहिए ना, क्योंकि ये कभी भी ऐसा नहीं होता। जब इनको कोई इशारा मिलता है ये तब जो है ना वो करते हैं, अदरवाइज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक इनको कोई इशारा नहीं मिलता। तो जब मैंने कहा कि क्या सिर्फ अदलिया वाली बात है, कुछ जजेज़ हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारे जजेज़ हैं, या कोई उस इदारे के यानी इस्टेब्लिशमेंट के, फ़ौज के अंदर भी कुछ लोग हैं जो अभी तक इनके साथ हैं। और अभी तक या मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ, मैं बता देता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लगी लिपटी रखे बगैर बताता हूँ। मेरे जहन में सवाल पैदा होगा कहीं कोई हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है हाफिज़ साहब की कोई ग्रिप बहुत ज़्यादा वीक हो गई है या इस तरह का कोई चक्कर हो गया। खैर, अब मैंने जो है ना इस पे बात की। फिर मैंने कुछ अंदर के लोगों से मैंने बात की
اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا صورت حال ہے؟ صرف یہی وہ ججز کی بنیاد پہ یہ کود رہے ہیں یا یہ کوئی ادارے کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا اب کوئی لوگ نہیں ہیں، آپ نے یہ کور کمانڈر منگلا کا حشر دیکھ نہیں لیا، آپ نے یہ کور کمانڈر لاہور کا حشر نہیں دیکھ لیا، آپ نے چاند اور کا حشر نہیں دیکھ لیا، یہاں ججز کی بنیاد پہ یہ کود رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خان صاحب کو ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں باہر آنے کا، کوئی بھی امکان نہیں، وہ اندر ہی رہیں گے۔ تو میں نے کہا یار میں کیونکہ میری ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، میں کہا یہ کیوں بات کر رہے ہیں، یہ کس لیے، یہ کیا صورتحال کیا ہے؟ ابھی انتشار کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ ادھر علی امین گنڈپور اس سے ہو تو کچھ بھی نہیں رہا، اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب یہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں جو لٹرلی جب ان کو گرفتار کرنے گئے تھے تو یہ اپنے گھر کے، یہ جو ان کا پارک روڈ پر یہاں پر فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اپنے گھر کے اس فارم ہاؤس کے پچھلی طرف ایک گٹر میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک نالا ہے، نالا گندگی والا، اس گندگی والے یہ نالے میں گٹر میں چھپے ہوئے تھے۔ بہادر اتنے ہیں یہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا نا؟ وہاں سے نالے سے ان کو گرفتار کیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں ان حالات میں، بھائی حالات کون سے ہیں؟ حالات تو بہت بہتر جا رہے ہیں، میں بالکل پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ پیٹرول ہے ابھی 15 روپے نیچے آیا ہے، اب سنا ہے کہ پیٹرول مزید 4-5 روپے بھی نیچے آئے گا، مزید نیچے آئے گا، اور چیزوں پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ روٹی آپ کی 14 روپے کی ہو گئی ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ بھاول نگر، بھاولپور، کچھ اور ایسے علاقے جہاں پہ 12 روپے کی ہو گئی ہے۔ نان آپ کا 30 سے 18 روپے کا ہو گیا ہے، اور اس سے بہتری کیا؟ مہنگائی کی ریشو کم ہو رہی ہے۔ کم از کم جو عذاب آیا ہوا تھا یکدم، وہ کم از کم رک تو گیا ہے نا، تھم تو گیا ہے نا۔ اس سے پتہ چل گیا ہے چیزیں سٹریم لائن ہو رہی ہیں۔ اب ایران کے ساتھ جو تجارت کا حجم ہے وہ 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، کل UAE گئے ہیں وزیر اعظم صاحب اور انہوں نے پھر 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سے چائنا، سعودیہ تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ IMF سے ہمیں قرض مل چکا ہے، ایک نیا پروگرام بھی، اس کی بھی اپروول ہو رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں ایک امپرومنٹ آ رہی ہے۔ ان کو خطرہ اور خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ امپرومنٹ جاری رہتی ہے تو پھر قیدی نمبر 804 تو بڑھ گیا۔ اب اس کا تو وہ کوئی اس طرح کی صورتحال، یہاں پہ تنقید ہوتی ہے، ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن جہاں پر حالات، آپ نے کن حالات میں چھوڑا تھا؟ آپ کے کیا اب یہ ابھی بشکیک والا واقعہ ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ یہ یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے، ان کو طریقہ کوئی نہیں آتا بیچاروں کو کہ یہ انڈیا کے اسٹوڈنٹ وہاں زخمی ہوئے، مصر کے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے، اور ترکی کے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے، کسی ایک نے ایک جہاز نہیں بھیجا۔ جہاں ہمارے 300-400-500 اسٹوڈنٹس واپس آ گئے ہیں، وہاں پہ ایک دن کا واقعہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ہم نے یہاں سیاست کر کے حکومت کے اور ریاست کو ناکو چنے چبا دی ہیں، وہ اسٹوڈنٹ واپس آ گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کب جاتے ہیں اور کب ان کے دوبارہ ویزے لگتے ہیں، کب کیا ہوتا ہے، کب ان کو ٹکٹ ملتا ہے، کب ان کی وہاں پہ گرین سگنل ملتا ہے۔ مہینہ ضائع ہوتا ہے، 2 مہینے ضائع ہوتے ہیں۔ باقی انڈیا کے اسٹوڈنٹس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، ترکی کے، مصر کے سارے اسٹوڈنٹس نے پڑھنا شروع کر دیا، ہمارے والے یہاں آ گئے۔ کیا بتایا جا رہا تھا پشاور نے، یعنی علی امین گنڈپور نے اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے وہ جناب ان کو واپسی کے لیے کروڑوں روپے دی۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ ایک فلائٹ بھی ادھر نہیں آئی، کوئی کراچی آئی ہے، کوئی لاہور آئی ہے، کوئی اسلام آباد آئی ہے۔ اسٹوڈنٹس وفاقی حکومت کے خرچے پہ آئے ہیں، وفاقی، اور انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے وہاں پر، وہ یوتھ ہی ہیں، انہوں نے علی امین کے اور عمران خان کے وہ بینر اور پلیک کارڈ اور پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے۔ اب یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ بشکیک کی انتظامیہ کو، کرگستان کی انتظامیہ کو میں نے کیا کہا؟ یہ وہ صورتحال ہے جس کو یہ لوگ بیچارے بتا ہی نہیں سکتے۔ یہ ذرا سن لیجئے پلیز۔ سفیر صاحب نے بتایا کہ وہاں کوئی 1100 ہمارے ورکرز ہیں جو کہ ایجنٹس کے ذریعے وہاں گئے ہوئے ہیں، جیسے ٹورسٹ کے طریقے پہ یہ چلے جاتے ہیں، لیکن کام کر رہے ہیں ملوں میں، اور ان کا ویزے اور کوئی لیگل نہیں ہے، اور حکومت آبویسلی ان کو چیز کر رہی ہے ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ یہاں بھی
اگر ایسی سچویشن تو ہم بھی نہ چھوڑیں اگر پتہ ہو اتھارٹیز کو. تو میں نے سوچا کہ میں اس موقع کو اویل کر کے, اور ظاہر ہے وہ بہت سمپتھی فیکٹر بھی ہے ان کا, تو میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ مہربانی کریں ان 1100 جو اب آ چکے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے کبھی انہوں نے کوئی لا کو نہیں بریک نہیں کیا, لا ابائڈنگ لوگ ہیں سارے آپ کے پاکستانی, اور بڑے محنتی ہیں, ہماری اکانومی میں اپنا محنت کر کے حصہ ڈال رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر ایک فیور کریں کہ ان کو آپ بجائے ڈپورٹ کرنے کے ان کو آپ ریگولرائز کر دیں, ان کو آپ پراپر ویزا دے دیں تاکہ یہ 1100 فیملیز جو ہیں. تو میں مشکور ہوں وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم کرغزستان کا, کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر مجھے کہا کہ ایکسیلنسی وی ول آنر یور ریکویسٹ اینڈ وش, آئی ول گیٹ اٹ اپرووڈ بائی دی نیشنل سیکورٹی, ان کی کمیٹی ہے منسٹری اینڈ اتھارٹیز. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں 1100 فیملی جو ہیں وہ بجائے تکلیف میں اور ساری ڈیپوٹیشن کے پروسیس میں پڑیں, تو وہ آبویسلی ایک ہماری اچھی ایک اچیومنٹ ہو گئی. کہ یہ ہیں جناب کہ جو لوگ غلط طریقے سے کرغزستان گئے ہوئے تھے وہ لوگ اب ریگولرائز ہوں گے. یہ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, یہ نون لیگ کی حکومت کر رہی ہے, یہ حکومت کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کی. یہ لوگ ہیں جس طریقے کی پاکستانیوں کے لیے اس طرح سے سوچ رہے ہیں. یوتھیوں نے نعرے لگائے مسجد نبوی میں, یوتھی خیر سے بڑھ گئے, ان کو سعودیہ نے قید کر لیا بہت ساروں کو. شہباز شریف یہاں سے گئے, جب یہ 16 مہینے والی حکومت تھی پہلے ان کی, وہ ان کی وہاں سفارش کر کے آئے جناب محمد بن سلمان صاحب کو کہ جی ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے ان کو طریقہ ہی کوئی نہیں آتا اس چیز کو کیش کرنے کے لیے. اس چیز ابھی یو اے ای نے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں یو اے ای نے ویزوں پر پابندی لگا لی ہے پاکستان کے. وہ کیوں لگا لی؟ ادھر نعرے لگاتے ہیں. یہ انہوں نے کہا بھائی یہ نعرے لگاتے ہیں یہاں پہ فلاں مرد آباد فلاں, یہ کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, پھر نکلو یہاں سے نکلو, یہ پاکستان نہیں ہے اور یہاں پہ یہ اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی. اور میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا, ہم نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کی فوٹوز. آپ میری بات لکھ لیں, یہ عمرے اور حج پر پابندی لگوائیں گے. میں آپ کو پورے وثوق سے, یہ میں مذاق کے طور پہ نہیں کہتا ہوتا, یہ میں چسکے کے لیے نہیں کہتا کہ آپ میری بات سے چسکے لیں. میں 3 باتیں کہتا ہوں کہ یوتھیا کا اپر چیمبر فارغ ہوگا. یوتھیا چاہے وہ ریڈیا والا ہوگا یا چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوگا, وہ برابر کا جاہل ہوگا. اور جب تک یوتھیا وائرس کی ویکسین نہیں آتی, سارے اسٹیبلشمنٹ, حکومت, سیاستدان الٹے کھڑے ہو جاؤ نا, الٹے کھڑے ہو جاؤ, تب بھی نہ معاشی استحکام آئے گا, نہ سیاسی استحکام آئے گا, نہ معاشرتی استحکام آئے گا. بھئی یہ تمیز جہاں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا, میں کیوں کہتا ہوں کہ یوتھیا ریڈی والا ہوگا یا پی ایچ ڈی ہوگا, وہ بھئی سر یہ شیری مزاری, ان کے میں آرٹیکل 7th اور 8th کلاس سے پڑھتا تھا. یقین کیجئے میں ابھی انڈر میٹرک تھا کہ میں ان کے آرٹیکل پڑھتا تھا. اس طرح کی تھنک ٹینک مجھے آج بھی کچھ بیوروکریٹس ملتے ہیں, کچھ باہر گئے ہوئے ہیں امریکہ, کینیڈا, وہ کہتے ہیں یہ ہمیں لیکچر دیتی تھی ادھر این ڈی یو میں, مختلف دوسری یونیورسٹیز میں, یہ تھنک ٹینک ٹائپ کی. جب سے وہ پی ٹی آئی میں آئی ہیں, وہ پھر آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے دن میں 10 ٹویٹ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرتی تھی جب سے وہ. اب یہ آپ ذرا دیکھیں, انور مقصود صاحب, ٹھیک ہو گیا نا, یہ ایک ڈرامہ نگار ہیں, رائٹر ہیں, اسکالر سمجھے جاتے ہیں, لیکن جب یوتھیا وائرس آ جائے نا پھر یہ ہوتا ہے. یہ آپ ذرا سن لیں یہ کیا فرما رہے ہیں, یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں, یہ ذرا آپ سن لیجئے کہہ کیا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا, عمران کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے. وہ عمران ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور عمران نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. تو ان کے بیٹے اجاد الحق صاحب میرے پاس آئے کہ والد صاحب عمران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میزبان بنانا چاہ رہے ہیں. مگر والد صاحب کو پہلے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے, تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ پہلے عمران کو آپ گولڈ میڈل دے دیں پھر چلے جائیں.
तो प्रोग्राम शुरू हुआ 7:30 बजे, 8:30 बजे उनको सफ़ीर के पास जाना था। मैंने बोलना शुरू किया तो वो 1 बजे तक बैठे रहे और प्रोग्राम के बाद मुझे बुलाया अपने घर, रावलपिंडी में घर था उनका, और एक बड़ी गाड़ी जिसमें पहले कहीं बैठा नहीं मैं, उसमें वायरलेस वगैरह लगे हुए, प्रेसिडेंट हाउस में गई, खुद निकल के आए बाहर, आइए अंदर। वहाँ सिद्दीक सालिक साहब, सारे जनरल थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे फ्रांस सफ़ीर के पास जाना है, आप 5 घंटे बकवास करते रहे। तो मैं 5 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा सर आप कितने दिन के लिए आए थे? 90 दिन के लिए। 8 साल हो रहे, तो आपको तो आधा से देर तक बैठे। तो उन्होंने कहा आप में से किसी की हिम्मत है ये बात कहने की जो अनवर ने कही है? मैंने कहा नहीं सर, छोड़ दें। तो वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो गुस्से में आ गए, उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा है। हाँ, कह लगे आपको हम बुलाते हैं, आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। तो मैंने कहा सर तनख्वाह आपको मिलती है बॉर्डर क्रॉस करने की, जब आपसे नहीं होता तो मैं करता हूँ। बाकी सारी बातें, मैं ख़ुद इनका बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मौका मुनासबत से। लेकिन जब बंदा यूथिया बनता है ना, अपर चैम्बर फारिग हो जाता है। जनरल ज़िया का त्यारा क्रैश कर गया था 1988 में। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता 1992 में। अब वो 4 साल कब्र से उठ के आए 4 साल बाद, और उन्होंने इमरान खान को ट्रिब्यूट पेश किया। अक्ल फारिग हो जाती है जब बंदा यूथिया बनता है, अक्ल घास चरने चली जाती है, अपर चैम्बर खाली हो जाता है। ये मैं ऐसे नहीं कहता, ये तहजीब को भी छोड़ देते हैं, अक्ल और शऊर भी खाली हो जाता है। ये वो लोग हैं, ये अवामी नुमाइंदा है। 3-4 मरतबा ये बंज मैं मोहसिन नकवी वाले मामले पे आता हूँ, वो आखिरी ख़बर के तौर पे मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये आप ज़रा देख लीजिए, ये जमशेद दस्ती, ये किस तरह की, मैं फैमिलीज़ के साथ, मुझे फैमिली सुनते हैं, बहुत मुहज़्ज़ब और बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग सुनते हैं। मैं इंतहाई माज़रत के साथ, मैंने कभी जुगत नहीं मारी, मैंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैंने कभी गाली नहीं दी, मैंने कभी इस तरह की बिलो द बेल्ट बातें नहीं की। मैं करता नहीं हूँ, मेरे घर की तरबियत नहीं है, मेरी माँ की गोद की मेरी तरबियत नहीं है, और मैं जुगते में नहीं मारता और इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन इंतहाई माज़रत के साथ इस बंदे को सुनिए, जमशेद दस्ती को, ये क्या कह रहा है। ये जब खुसरो ने हमला किया रऊफ़ हसन साहब पे, मैंने उसकी मजम्मत भी की, मैं आज भी करता हूँ, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये किस तरह की बकवास कर रहा है और किस तरह की गैर पार्लिमानी अल्फाज और किस तरह की गाली दे रहा है, किस तरह की नंगी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। सुनाना ज़रूरी है क्योंकि इनको बेनकाब करना, इनको नंगा करना ज़रूरी है। मैं फैमिलीज़ के से इंतहाई माज़रत के साथ, मैं इंतहाई माज़रत माफ़ी चाहता हूँ जो मुझे फैमिलीज़ सुनती, ये नहीं। ये बताएं कि ये जो सूरत हाल में सियासतदानों को अपने साथ गाड़ लेके घूमना चाहिए, आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे? आप तो बड़ा सख्त बोलते हैं। अकेली आदमी हूँ तो मैं तो इनके खुसरों को ऐसा चो दूंगा जो याद रखेंगे, ठीक है ना। मैं तो सच बोलता हूँ, ये खुसरे हैं क्योंकि ये है खुसरे, आगे तो किसी काम का है नहीं ना। तो जो खुसरे हैं ये तो अगर मेरे रूम में तो वो तो सीधा साधा आदमी था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहलवान का बैठा हूँ, मेरे वैसे न देखें। इनके 10 भी आते तो उनको ऐसा चोटते तो याद, हाँ मैं खुद मारा तो इनको ऐसा चौथा जाता तो याद रखते, क्योंकि नसरी हरामी है, इनके साथ ये सलूक करना जायज़ है, ठीक है। और इनमें गैरत नहीं है, और अब उन ये कभी हिजड़ों को बदनाम करे, ये क्या बारा, ये मुल्क इस टाइम हिजड़ों के हाथ में है। ये हिजड़े हैं तो मुल्क तबाह हो चुका है, इनमें कोई गैरत नहीं है। आपके सामने ये सारी असम्बली में भी ये जेली सारे हिजड़े लेके आए हैं और वही हिजड़े बैठे हैं जिनके पहले कुछ भी नहीं है। ये आपने सुन लिया, ये आपने बात सुनी, ये वो बंदा है, ये जनाब इसने इस तरीके की बातें की, और ये अवामी नुमाइंदा 2-3 मरतबा रह चुका है। ये लेजिस्लेशन करने आते हैं नामुराद, ये कानून साजी करने आते हैं बदबख्त। इस तरह की नंगी ज़बान इस्तेमाल करने वाले, इस तरह के गैर मुहज़्ज़ब नाशाइस्ता लोग, इस तरह के बदतमीज़ और बदतहज़ीब लोग, ये हमारे लिए कानून साजी और आइन में तब्दीलियाँ करने आते हैं। ये लोग हैं, ये जनाब, ये पीटीआई के करता धरता हैं, ये पीटीआई के लीडर हैं, ये एमएनए रह चुके हैं, ये कई दफ़ा यहाँ पर प्रेजेंट कर चुके हैं, अब भी आज़ाद, यानी वही पीटीआई के हिसाब से वो आए हैं। अब मोहसिन नकवी साहब हमारे दोस्त हैं, आसिफ बशीर चौधरी साहब, बड़ी पक्की खबरें होती हैं भाई आसिफ बशीर चौधरी साहब की।
चौधरी साहब हमें अंदर की खबरें नहीं देते, खुद देते रहते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा खैर, मेरे भाइयों से भी बढ़ के हैं। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब ने कहा है कि अभी कुछ रोज़ बाद मोहसिन नकवी साहब की छुट्टी होने लगी है बतौर वज़ीर दाखिला, और राना सनाउल्लाह साहब दोबारा आने लगे हैं वज़ीर दाखिला के तौर पे। तो अब देखें, वो उसकी कुछ वजूहात भी हैं। फिर मैंने भी कुछ लोगों से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उसकी वजूहात ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक़ चूँकि किसी इन चीज़ों के लिए ना, वो कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में को पॉलिटिकल सपोर्ट होनी चाहिए। अब आपका वज़ीर ख़जाना वो एक अलग बात है, उसकी अलग सूरत हाल, उसको स्टेट बैंक और बाकी ताजरों से और उनसे, जो वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, ये वो जो पोस्टें हैं ना, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट होना ज़रूरी है। वो भी किसी सियासी जमात की, सियासी जमातें उनके पीछे होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला हर वक्त कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला ले रहा हो, अब ये निगरान हुकूमत तो है नहीं, ये एक पॉलिटिकल हुकूमत है, ये इलेक्टेड हुकूमत है। तो वो कहते हैं कि उनको ना पॉलिटिकल सपोर्ट और सियासी जमातों की सपोर्ट होनी चाहिए, उसने बड़े बड़े फ़ैसले करने होते हैं, और ख़ास तौर पे लॉ एंड आर्डर के सूरत हाल में। तो इसलिए राना सनाउल्लाह साहब सुना है कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों में दोबारा वजारत दाखिला का चार्ज लेने लगे हैं, और ये बड़े घर को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब बड़े घर ने भी बहुत बड़े बड़े फ़ैसले कर लिए हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ बड़े घर में कुछ बड़े पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होने लगी हैं, और फिर उसके बाद उन पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के बाद हो सकता है पूरा सिनेरियो बदल जाए। मैंने आपको कहा था हथियार नहीं डालेंगे, मैंने आपको कहा था जर्नैल हथियार नहीं डालेंगे, हाफिज़ साहब हथियार नहीं डालेंगे। मैंने आपको बोला था कि ये जो सूरत हाल, क्योंकि अब जो सूरत हाल है असल में मसला पता क्या है, मसला ये है 1947 से लेकर 2018 तक इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों मिल के जो गंद डालते रहे, और इस्टेब्लिशमेंट पीछे और अदलिया आगे, किसी को कभी फांसी दे दी तो कभी हुकूमत चलता कर दिया, तो कभी 58-2 भी किसी से इस्तेमाल कर ली, तो कभी क्या कर ली 58-2 भी जो वो ख़त्म हुई। तो वही वाली बात है कि आसमा जहांगीर साहब वाली अल्लाह बख्शे, वो कहते हैं कि अब जजेज़ 58-2 भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो बात तो वही है, 58-2 भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पहली दफ़ा कि जनाब इसमें जो जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दो डिफरेंट पेजेस पे आ गई, क्योंकि बहुत सारे जजों की, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, किसी को इमरान खान पसंद है मुबैना तौर पर, ठीक हो गया ना। बहुत सारे जर्नैलों की भी थी, अब वो मामला कहीं और हो गए हैं, किसी और के भी इस तरीके से। तो अब मामले जो है ना, बहुत सारे सूरत हाल गड़बड़ हुई, और वो डिफरेंट पेजेस पे आ गए। जब डिफरेंट पेजेस पे आ गए तो पहली दफ़ा गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो पहले वो जो है ना, मतलब वो बहुत सारे हवालों से सेम पेज पे थे, एक दूसरे के कंधे पे रख के चलाते थे, और फिर उसके बाद अब वो सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। अब आ गई है बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन। अब देखते हैं कि मैंने कहा जाए ए बचेगा या बी बचेगा, दोनों तो हो नहीं सकते, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, होगा क्या। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ को शेयर करूँगा। मौलाना साहब के पास ये लोग गए हैं, तीसरी चौथी दफ़ा तो सामने गए हैं ना साहब के, और इसके अलावा चोरी छुपे खुफिया भी जाते रहे हैं। मैंने कुछ बहुत ही अंदर की खबरें गेन की हैं, क्या होने लगा है वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।